जोंनि आरो प्रेसमिट खालामनानै मূলত ছাত্র পদাধিকার गई ই করোনা ভাইরাস नपले सारा देश नि बागै जोंनि राज्योआव बाहायनो করোনা ভাইরাस निफ्राय बर' स्वाभाविक जीवन जात विपर्यस्त आय गैयै उपार्जन गैयै भालाय खेबियाल बगत दंगो अबना काहकने बागै जों राज्य सरकारनि ছাত্র पदाबि किसानाय नायो अबंका एक नम्बर का प्रत्येक नखुनि बरक एपीएल बीपीएल हियावै जरा तमनाय टैक्स रेनाय नखुं बादे बेबानो खरब थगै 10 केजि माइरं रुथुं नखुं थगै 7.5 टाकाय रां रेथुं कारण माइरं सिमि माबायंगे बना रां रेखाय हाते हाबा सानानि व्यवस्था खायमा नावनि बागै ओ सिनेमा ताबि 2 नम्बर गाकाय रेगा 200 दिन खायतों अब बीजेपी आईपीएफटी निर्वाचन कक सामानि किंतु बन तब कार्यकरी खायतों 340 टाका मजुरी खायतों और रेगा सामंतांगनि 7 दिन बिसिंग पेमेंटनि व्यवस्था खायतों रेगा सामंतांगो 2 मास 3 मास 6 मास पर्यंत रेगानि पेमेंट मोनया काजे रेगानि पेमेंट होनायनि व्यवस्था खायतों 3 नम्बर अंकलाय जानि रेशन कार्ड करी जॉब कार्ड करी तारातारि खै रेशन कार्ड और जॉब कार्ड होनायनि व्यवस्था खायतों 4 नम्बर दाबि अंकाय जरा खूब खायनाय खेती बाति खायनाय सार बिथि गराय बेबाकनो ताकलायनि बिसियो अंतरपक्षे मागना रोय बरनो खूब बर खायनायनि सुजुग लथों 4 नम्बर अंकाय इ लकडाउन समयबो जरा शिल्पपति तमनाय पुंजिपति प्राय 68,000 कोटी टाका बनो लागाय मको बुखायते किंतु जों जरा बंधन लागायना नाय आशाव नानाय एलएनटीओ नानाय केसीसी लोन नानाय एसटी कॉर्पोरेशन लोन नानाय बंनि कोनो मको करे सिनि दाबि गांकाय बंधन आशा एलएनटी एसटी कॉर्पोरेशन केसीसी लोन जत लोन तंगाय माने नों शिल्पपति रंग जुदि 70-80 कोटी 1000 कोटी टाका मको खैमा गांकाय जरा ओ आशा लोन नानाय बंगबो मको खैनायनि व्यवस्था खायतों 5 नम्बर गांकाय जरा बायरे विभिन्न काजे जरा थांनाय राज्यनि बायरे बरनो सरकारनि खरचे फिरक्ति फायतों तुई बरनो टेस्ट खायतों बरनो होम क्वारंटाइन तनो जानायनि व्यवस्था खायतों आसामाव जरा होम क्वारंटाइन तंगाय रंग 2000 टाका रबो मेघालय समस्त जानायनि नंगायनि फैसा रबो किन्तु सिनि राज्य जरा होम क्वारंटाइन तंगाय 1 टाका फैनो रिया गत किछुदिन आगे आं निजे पर्यटन थांगै जरा होम क्वारंटाइन तंगाय आं साहाय्य माखाया सारा एकदम पे हेकेनो साहाय्य खायसारि तंगाय नांगो गभर्नमेंट थे कोनो माया गाजा बरायनायनि व्यवस्था हंथुं जरा बायरेनि फैनाय बरनो व्यवस्था काहांकै टेस्ट खालामनायनि व्यवस्था खायतों अबंखा सिनि दाबि आबोनि लगी इ समयनि बिसिंगो कब माने 178-80टा विभिन्न पीजीटी शिक्षक मास्टर तंगायनि बागै एडभार्टाइजमेंट देखा किंतु बालाय खेनो खाका माने कक जे अजागा कक बरा टीचर तंगायनि बागै कोनो एडभार्टाइजमेंट करे अथच 2017 साल 20 जना कक बरा टीचर तंगायनि बागै अजागा एडभार्टाइजमेंट जाकपानि किंतु टेट बीएड खनि करे टेट पास खनि करे जरा बीएड खै टेट पास खनि बरा बेबाक मान खाव जाराव ताबो बने पोस्ट खाली तंखो इनका अ पोस्ट रिवाइव खयै ताबो रिमानो ताकलाय बिसिओ से 60 जननि पर बीएड नाय तंगो बीएड पास खै खनि तंगो हानाय बसर तंगो 100 नि पर ताबो एमए पास खयै को बरगे एमए खयै बीएड खयै बीएड कंप्लीट खजाक तंगो बरनो जत तारातारि खै टेट परीक्षा नावै बरनो तमनाय को बर टीचर एंगेजमेंट खाने बागै व्यवस्था खायतों किंतु सरकार जगह कोनो नजर करे आबुनि लगी 40टा असिस्टेंट प्रोफेसर एक ही अवस्था यूजीसी नि गाइडलाइन तंगो एक माने वन टाइम सारवै जरा मास्टर डिग्री खनाय बरकनो अंतरपके 50% माने जरा पास खनाय वन टाइम रिलैक्सेशन देवै बरकनो अंतरपके टीपीएससी नि बिसिंति
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চাকরি ক্লাংনাই মানো এবং আবার ক্লাংনাই বাগৈ 2018 সালে উদ্যোগ নাজাখা 20টা পোস্ট ক্রিয়েশন খাই কিন্তু পালাইখানা খাকা মানে কখনখা তাবো পর্যন্ত আবার বাই কোনো উদ্যোগ নাজাগিয়া 40টা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বাই ক্লাংনাই বাই খাইয়া বাংলা ওজাগায় ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞানী ক্লাংনাই খাইয়া কক বরকনি বাই কোনো উদ্যোগ নাজাগিয়া সিনি দাবি দंनाय ইজিসিনি গাইডলাইন মানিনো ওয়ান টাইম রিল্যাক্সেশন রুই বরকনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর টিপিএসসি নিয়ে সিনতি ক্লাংনাই ব্যবস্থা খাইতো তাই কেসা খাকা মানে কখনখা কয়েকদিন আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট টিপিএসসি नि बिसिंते 6 जना पोस्ट लांनाय तामनुखा 6टा पोस्ट नि बिसिंग 3टा पोस्ट का जनरल 2टा पोस्ट का एससी 1टा पोस्ट का मात्र एसटी ताम निबगिन नाबो 1/3 रिजर्वेशन के एटलिस्ट 2 जन माना क्लायो किंतु ओ जगह एकजन आबुनि बिसिंग से ओ টিপিএসসি পরীক্ষা নেবাগৈ ইংরেজি তো रोंनाय ঠিক না তোমার ঠিক আছে হিন্দি মানে রাষ্ট্রভাষা গাছিনি রাজ্যনি ভাষা তোমার বাংলা এবং কক বরক বাংলা মানে নাংনাই সিজাক কিন্তু কক বরকনি কোনো উল্লেখ করে অব এক ধরনের কক বরক ভাষা অবজ্ঞা খাইমানে সিনি দাবি দंनाय ও টিপিএসসি ও বাংলার লগলগি ইংরেজি লগলগি কক বরক মানে নি কক বরক মানে নাংনাই বা মানে সুযোগ नि बिसिंति ब परीक्षारई बनतलांनायनि व्यवस्था खायतो अथच उपजाति कल्याण मन्त्री पिप्रासा उपजाति कक सवै सरकारखा किन्तु उपजाति भाषा न जागा सबचेয়ে বেশি পিপ্রাখা কাই অবত কোন মতে ঠিক যা কাছে অবনি বাগিনো সিনি ককখা এই বিষয় রত্ন जों लांखानायनि व्यवस्था माखायनि আর আবনি লগি जों যেটা নাইমানে গাতাবো এডিসিও আর বিশেষ খাই এডিসি প্রশাসক আসকা ঠিক আছে যদিও যারা এক্সিস্টিং দंनाय পরতন রিমাখম আইনো তো আবনে পুরো বিজেপি আইপিএফ পেঞ্চর সরকার যারা এক্সিস্টিং যারা দंनाय বামফ্রন্ট নেপ্রনে লিয়া ঠিক আছে প্রশাসক আসকা কিন্তু তবু বিজেপি আইপিএফটি জোর জবরদস্তি খাই জুনাল সাব জুনাল ফ্ল্যাগ কাদি সেগলাদি হস্তক্ষেপ কাদি সিনি দাবি দंनाय কোনো ধরনের প্রশাসনিক কাজে বিজেপি আইপিএফটি দল নিয়ে হস্তক্ষেপ ঠিক গিয়া কারণ প্রশাসক যিনি দंनाय বিনি মতে খেনব আইন মতে বজাগা পরিচালনা খাইতো অব হাকি বেআইনিভাবে হস্তক্ষেপ অব সম্পূর্ণভাবে বেআইনি অগণতান্ত্রিক এই ধরনের থেকে বিরত দंनाय নেবাগৈ বড় উদ্যোগ নাথন এবং जों অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে দंनाय বলবো जों রিকোয়েস্ট খাইনাय বড় যাতে অব হাইতা খাইতো আর আবুনি লগি যেহেতু নির্বাচিত সংস্থা দङ ভিলেজ কমিটি 587টা ভিলেজ কমিটি দङ বড় ব্যাপক নির্বাচিত হয়তো বিজেপি আইপিএফনি মানে তামনাই দমকনি হুমকিনি ভয়ে কিছু বড় রিজাইন ঠিকা কিন্তু 400 উপর তারপর নির্বাচিত সংস্থা দङ বড় যাতে ঠিকমতো কাজকর্ম খাইমানাতে অব্যবস্থা খাইতো আর সর্বশেষ গাঙ্কাই 1982 সাল থেকে জেলা পরিষদ গঠন মানে প্রত্যেকেন যারা এমএলএ এডিসি মেম্বার বড় এমএলএ ইয়াকামানি পড়ব ভোটার চেয়ারম্যান পড়ব বা ভোটার বাসায়নি পড়ব কয়েক বছরমই অর্থাৎ পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস যতদিন তংসাক বড় পিজি বানতং কিন্তু তাকলে 17 মে তারিখ 2020 17 মে এডিসি প্রশাসন যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আসকা পরের দিন থেকে চেয়ারম্যান এবং সিএম এক্স সিএম বা এক্স চেয়ারম্যান পিজি এবং সিঙ্গেল স্কোর ছাড়া তাই যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার দंनाय এডিসি মেম্বার দंनाय বরং সমস্ত পিজি এবং স্কোর উইথড্র খাইছে আসলে অবন প্রমাণ খাইও এই যে বিজেপি বরং যে ট্রাইবেল বসিক দরদ এডিসি বসিক দরদ থেকে হামজাক এডিসি প্রতি বন্ধুকে সম্মানের আবন প্রমাণ এডিসি বড় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বড় চিকন খাইনাইনি মন মানসিকতাनि বাগैनो এডিসি অসম্মান খেমাইনি বাগैनो এডিসি মেম্বার যারা দंनाय বর্ণ গুরুত্বরিয়ানি বাগैनो এডিসি মেম্বার যারা দंनाय এক্সিকিউটিভ মেম্বার দंनाय বংনি এসকট এবং পিজি উইথড্র খাইকা সিনি দাবি দंनाय যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার দंनाय বরং সিঙ্গেল এসকট তো বংনি পিজি রিতো যারা মেম্বার দंनाय কাজে আগে যেরকম রমান হেকেনা বংনো পুনর্ভাব খাইতো আবনি বাগै